Hi, welcome to Law at Home. We are now in our new series, exciting series entitled Cyber Crimes. This is very important and relevant tungod kay kasagaran sa atong panahon karon, di ba? Nga naata sa quarantine, we are online. So, kung di ta magbantay niini, basin og masipya ta, basin og makihaan ta either or any of these cyber crimes sa atong balaod. Okay? So, but before I proceed, magpahinumdum lang ko nga welcome kaayo ang inyong mga pangutana. Tungod kay ang tumong sa atong Law at Home is to educate people para tudlo ta sa atong mga katawhan mahitungod sa balaod. Iganahan ko gikan ang question ninyo mga pangutana aron sigurado ko nga kining mga topics nato relevant inyo yung na-experience sa inyong adlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Okay? So, let's proceed. So, before I continue, let me just ask you, nakaila ba mo ani mga tawhana, no? The late Luis Beltran, or Christopher Min, or Archie Yonko, or Maria Reza of Rappler. What is common to these people nga akong gihinganlan? You're right, libel. These people were charged of libel, okay? And, you remember Luis Beltran. Of course, he's now the late Luis Beltran. But in 1987, he was the columnist of Philippine Star. And sa iyang column, iyang hisgutan si Presidente Cory Aquino pa atong time. He said that President Cory hid under the bed during the attempted coup d'etat. And because of this comment, because of this article sa Philippine Star, President Cory filed a case for libel against Luis Beltran. Laliman kagiingnan niyang presidente nga ning tago ilawom sa iyang kama. So, libel case was filed both against ni Luis Beltran as the writer sa column ug sa editor-in-chief sa Philippine Star, Max Sullivan. And of course, ang depensa ni Mr. Beltran is that, hey, Madam President, you should not take my statement literally. It's a figure of speech. Apan ang korte wala mo, the court did not buy that defense. And the lower court convicted Luis Beltran, the late Luis Beltran and Max Sullivan for 2 years imprisonment and 2 million in damages. Of course, giapilar nila, but during the appeal, Mr. Beltran passed away and the case also died with him. Kay death is one of the causes nga or modes of extinguishing criminal liability. Okay? But, na-convicted, no? Si Luis Beltran for libel for that statement. Okay? Christopher Min, kinsa to'y mga hinanaon og TV, di ba? Katong The Buzz. Usa ni siya sa host, no? Sa The Buzz, si Christopher Min. Nagalin sa ikon nga Christopher Minute, right? And, by the way, Christopher Min also was the publisher of Gossip Tabloid. Okay? And, nakasuhan po ni siya libel kisa may kaso niya si Annabel Rama. Okay? Sa mga taga Cebu, di ba? Si Annabel Rama, nganong gikihaan man siya. Naa sila gi-publish sa Gossip Tabloid in 1995 about Annabel Rama. And I will quote it, Tagalog ni siya, no? Pero nag-ingon, mao ni ang iyang headline o ang portion, no? Sa iyang column nga gi-publish sa Gossip Tabloid. Nag-ingon, mas malaking halaga ang nadispalko nila sa States, may mga naiwan ding asunto doon si Annabel. Imposibleng nasa Amerika ngayon si Annabel dahil sa kalat din ang asunto nila doon. Bukod pa sa napakaraming Pinoy ang humahanting sa kanila, mas malaking problema ang kailangan niyang harapin sa States dahil sa perang nadispalko nila. Naghahanap lang ng sakit ng katawan si Annabel kung sa States nga niya maisipang pumunta ngayon para lang takasan niya si Ligaya Santos at ang sintensya sa kanya. Okay, pasensya na sa akong Tagalog ha. Pero ako ning gibasa tungod kay mauni ang libelous statement di inakihaan siya ni Annabel. And of course, the lower court convicted. Niya convicto si Christopher Min tungod niini nga column nila sa Gossip Tabloid. Gi-penalize siya og imprisonment pero on appeal sa Supreme Court, gius-usan. Kahibaw kag unsa na penalty,
6,000 pesos nga fine, multa lang. Pero, gipabayad siya og 500,000 pesos nga damages nga to ni Annabel Rama ug ni Eddie Gutierrez, no, ang bana ni Annabel. Okay? Now, what about Archie Yongko? Kini si Archie Yongko is an SB member, no, in a town in Aurora. Okay? SB member. Pero unya naa siya Facebook account. Okay? Unya, ang ilang former mayor si Emmanuel Jojo Palma. Okay? Ning kiha og libel against ni Archie Yongko. Nga naman, kay sa ilang 2019, ha, bag-o lang ni siya, 2019 nga Facebook post niya, kay iyang giakusar si former Mayor Jojo of having reportedly committed murder at Barangay Bemposa, no, dito sa Aurora. Nya, mao ni ang Facebook post ni Yongko. Bisaya ni siya, nya medyo na ay mga pamalikas, no. Ako lang i-beep ni siya, no. So mao ni ang yang Facebook post. Para sa nay mga Facebook post mahilig mag-post, paminaw mo ani. Mao ni ang yang gi-post. PI kay kining atong programa pwede man po ni pang bata. So di na ko spell out ang PI, ha, kay bawa na mo kung saan na siya. Okay, pamalikas ni siya. PI nimo Jojo ning patay na pud kag tawo sa Bimposa, magsulti-sulti kag wa kay guns, yaw kang dako, asa man tong challenge mag-usa mo kwarta tanan, buwis ka, yaw. Okay, so in English na translation ani, God damn you Jojo, again you killed someone in Bimposa and you told us that you don't have any guns, damn you, where is the challenge that you will use all your money? Giakusar ni Yongko si former Mayor Jojo of killing someone. Okay? Ang background ani interesting kay after niya gi-post, naka-realize siguro siya nga dili mao ang iyang gibuhat. Iyang gi-delete. Okay? Gi-delete niya ang iyang post. But unfortunately, naay mga testigo, mga supporters ni Mayor Jojo nga naka-screenshot, nakakuhag screenshot sa iyang post. Okay? So very unfortunate for Yongko. Apparently, si Yongko ug si Mayor Jojo kontra og partido. Okay? So, gidelete niya apan na screenshot niya. Nag-apologize actually, no, si Yongko. Apan, you know what? Gikasuhan siya libel gihapon ni former Mayor Jojo Palma na konbikto, no, si SB member Yongko. Unya, gipatawan siya og 8 years in prison og 500,000 in moral damages. Of course, on appeal pa ni karon, okay, nga kaso. Apan, again, libel, no? Bago ni cyber libel. Then, Maria Reza, this is controversial. And this is, I'm sure kahibawa mo ani, no, nga kaso. Lately lang nis. Of course, Maria Reza is the CEO and co-owner of Rappler, di ba? Philippines. Kining Rappler, as you know, Filipino news website ni siya nga online. Apan naa po siya editorial nga mga processes, no? Nga ang ilang mga news articles are written by journalists. Okay, and in 2012, ang Rappler, okay, through a reporter Santos, doon nag-publish nga article entitled CJ, meaning Chief Justice, using SUVs of controversial businessmen. Na-mention nga to, one of the businessmen is Wilfredo Keng, one of the richest businessmen in the Philippines. Okay? So, tungod atong artikulo, actually kaning article po ni Santos, gibase po niya sa 2002 pa nga Philippine Star nga article entitled Influential Businessman Eyed in Ex-Councilor's Lay. So, grabe yun kaayo ang mga accusation po ani, kay gipagawas niyan nga si Mr. Keng is involved, no, was involved in illegal activities niya na connected ni katong impeachment trial gali ni Chief Justice Corona, the late Chief Justice Corona. So with that, gikasuhan ni Mr. Keng og libel si ang Rappler, of course si Santos ang nag-write sa column, og si Maria Reza, the publisher, co-owner, CEO of Rappler Incorporated. And di ba nakadungog ta sa news that the Regional Trial Court convicted Maria Reza and Santos and imposed a penalty of 6 months to 6 years imprisonment and 200,000 moral damages and 200,000 exemplary damages. So, and then on appeal pa po ni karon, no? Di na to ma-discuss in detail kay on appeal. Basig maigo ta sa sub judice rule. Okay? So again,
Nganong gi-mention din akong mga tawhana because they have something in common, libel. But what is unique about Archie Yongko and Maria Reza? Kahibawa mo? Cyber libel. Kadtong kang Luis Beltran o kang Christy Fermin, regular, ordinary to nga libel. Kining duha nga bag-o lang kang Yongko o kang Maria Reza, cyber libel. And that's the title of our episode today, cyber libel. This is the first cyber crime that we're going to discuss today. Okay? And mutana mo nga nung kana may giuna ni mga attorney. Because, again, most of our time now sa quarantine, di ba, naata sa online cyberspace. Mutana ko, do you have FB account? Do you have Facebook page? Do you have Twitter account? Do you have Instagram account? Magbantay ta. No? Kay duol-duol na taani, masipya ta sa atong ipang post diha, sa atong ipang tweet, sa atong ipang pang post nga mga statements basin og problema tang legal. Okay? So you will learn a lot from this discussion. Okay? Now, for our key provisions, daghantag provisions because libel and cyber libel duha ka balaod ang involved niini. Okay? And these are the revised penal code and the new law, Republic Act 10175 entitled Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay, so let me just explain nganong duha ni. Actually, ang crime nga libel, kining krimen nga libel ni exist na ni dugay na sa ato pang revised penal code. And kahibaw mo kanus-an ni gipasa nga atong revised penal code December of 1930. So kinsa may natao nag 1930 diha. So maoning panahon na nga na enact ang revised penal code. So one of the provisions sa revised penal code libel. So diha na ning libel 1930 pa. So niadtong panahon na 1930, lain pa ang mga pamaagi nga makakommit kag libel. Okay? Mao nang karon nga naanay internet, nagpasa og bag-ong balaod ang atong Congress in 2012 para ma-adapt niya ang bag-ong mga pamaagi pod nga makakomita og libel. Mao nang duna ning Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay? Now, mao ni ang atong mga key provisions. Article 353, Article 354, ug Article 355 of the Revised Penal Code. Ug ang bag-ong provision sa Cybercrime Law, which is Section 4, letter C, item number 4. Okay? So mag-start ta. Article 353. Ngano man ni kay ang Cybercrime Prevention Act, wala na niya gi-define unsay meaning sa libel. Iya rang gi-adapt ang definition, gi-refer ta niya balik sa Revised Penal Code, which is Article 353, Article 354, o Article 355. So, unsa may nakaingon, nakasulti, naka-provide ang Article 353 of the Revised Penal Code. Definition of libel. A libel is a public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, commission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of one who is dead. Okay, so medyo taas-taas nga definition, but don't worry kay ato nang tagsa-tagsaon unya. Nga importante lang nga dunay public and malicious imputation. Okay? Pagpamasangil, pangdaot. Unya ang gipamasangil, krimen, depekto or bisyo. Okay? Unya, pwedeng natural person, pwede pong juridical. So, pwede nimong madaot po ang corporation. Kaya ang corporation sa balaod, naa po na personality. Okay? Nga, pwede galing patay nga tao, ang yang memory imong daoton, pwede po nang malibel. So, be careful. So, that's Article 353. Mo na definition sa libel. Now, Article 354, mo na ni, kay giingon mag-public, di ba? Public imputation. So, Article 354, requirement for publicity. Dili na malibel kung dili nimo i-publicize. Kung ikaw rin nakahibaw sa imong statement, walay problema. But kung i-publicize nimo, mao na. So, Article 354 provides, every defamatory imputation is presumed to be malicious
even if it be true, if no good intention and justifiable motive for making it is shown, except in the following cases. A private communication made by any person to another in the performance of any legal, moral, or social duty. So kung private communication ra, so walay presumption nga malicious ang imong gihimo, no? Bisan pag nag-accuse ka or unsa, basta kay in the performance of a duty, no? A legal, moral, or social duty. So kung private communication, walay presumption of malice. Number 2, a fair and true report made in good faith without any comments or remarks of any judicial, legislative, or other official proceedings which are not of confidential nature, and of any statement, report, or speech delivered in said proceedings, or of any other act performed by public officers in the exercise of their functions. So kung mo report lang ka, fair and true report, o siya nahitabo diya sa legislative body, sa judicial body, or other proceedings, na wa kay gidugang, okay? So, bisan pag naay murag mga imputations diha, walay presumption of malice. Okay? Now, Article 355. Mauni ang mga pamaagi diin makakumit ka og libel ha in 1930 under the revised penal code. Libel means by writings or similar means. A libel committed by means of writing, printing, lithography, engraving, radio, phonograph, painting, theatrical exhibition, cinematographic exhibition, or any similar means. So, hinumdumi ni kining catch-all phrase nga or any similar means. So, ang libel provision sa Cybercrime Prevention Act, gi-incorporate lang niya ang provision sa revised penal code. Okay? That's why in Section 4, letter C, Item 4 of RA 10175 provides, no? Cybercrime offenses. The following acts constitute the offense of cybercrime punishable under this act. Letter C, content-related offenses. Kaya na may laing mga offenses po, no? Nga we will not discuss, kaya technical kaayo. Ari lang ta sa libel. Now, letter C number 4, libel. The unlawful or prohibited acts of libel as defined in Article 355 of the Revised Penal Code as amended, committed through a computer system or any other similar means. Naana sa ding catch-all phrase, or any other similar means. But, i-emphasize nga ni kay sa Cybercrime Act naman ni siya, Prevention Act, committed through a computer system. So, mo na ni kalahi. Mo makahimo niyang cyber libel kung committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. So, if you notice, naagihapon ng catch-all phrase, in the same way nga naa sa Revised Penal Code, kay pag, again, in 1930, wala pa man ma-foresee sa mga naghimo sa balaod nga dunay internet, nga dunay computer in the future, di ba? Munang, as a rule, ang atong Congress, nagal na sa enumeration, butangan yun lang ng catch-all phrase. Nga, nagamit yun na to ron, di ba? Kaya na may, or other similar means. Nga, mauna ni, other similar means nga, wa nila ma-foresee before, nga karon na hitabo na. Nya gibutang po dinhi sa Cybercrime Prevention Act nga any other similar means kay basin po in the future naa na po laing means wa ta kahibalo, di ba? Mas mo advance ang technology, basig dili lang online, basig naa na sa laing paagi nga makakumit gihapon kag libel, but through other similar means. Okay, so unsa may nakalahi di ay sa ordinary libel o cyber libel? Kini lang gyud duha ka butang. First is the means. Paagi diin makomit nimo. Dito sa Article 355 kato mga printing, mga radio, mga cinematographic exhibit, mga engraving, motoy karaan. Pero sa cyber libel, makomit nimo ni through computer or computer network. That's why cyber, kining word nga cyber gi-define, mao na ni gi-define sa RA 10175. Unsa may definition sa cyber? Ingon ang 10175 RA, cyber refers to a computer or a computer network
the electronic medium in which online communication takes place. So kung ang libel, gigamitan ng computer or computer network, which is an electronic medium in which online communications takes place, mas cyber libel na siya. So ang means. Number 2 is the penalty. Maon po din nakalahi. Kay ang cyber libel, mas taas ang penalty. According to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act, the penalty to be imposed shall be 1 degree higher than that provided for by the revised penal code. Atong i-discuss ni later, okay? Basta 1 degree higher kung cyber libel kumparar sa ordinary libel, okay? So remember that, okay? Mo nay nakalahi niya, mo nay naka-cyber lang yun niya ang pamaagi. Okay? Online na, ginamit og computer network. We call it now karon, di ba? Internet or web. And we call it space, cyberspace. Nya dili ni something new na to because we are using it now. That's why very important yun nga makatunan ninyo. So the question is, unsa may elements sa crime nga libel? Kanus amang ka pwedeng kihaan og libel? So there are 4 elements. Bantayanin ninyo nga di ninyo mabuhat. Inig-post ninyo sa inyong mga diha sa Facebook, sa Instagram, or Twitter. The elements of libel are as follows. Number 1, the allegation of a discreditable act or condition concerning another. Naa kay pamasangil o pangdaot mahitungod sa usa ka tawo. Number 2, publication of the charge. Of course, imong gipahibalo sa ubang tao, gipakita sa ubang tao. Ikatulo, identity of the person defamed. Dapat mailhan kinsa ang imong gipakaawawan, kinsa imong gipasumanginlan, kinsa imong gidaot. Okay? And number 4, the existence of malice. Kinahanglan nga dunay daotan ka nga tumong. Mao na pangdaot sa tao, pagguba sa iyang dungog, okay? Pagpamasangil nga way basihanan aron siya madaot tubangan sa ubang tao. Okay? So tagsa-tagsaon nato ni mga elements kay para makabantay ta. So the first element is allegation of a discreditable act or condition concerning another. Now, going back sa kaso ni Beltran, unsa may allegation nga doon, unsa may pamasangil, unsa may pagpakauwaw nga gihimo nga ni Beltran sa iyang kaso. Giingnan niya nga talawan ang presidente kay ning tago ilaom sa kama. So, mo na example nga nagpakauwaw ka na masangil ka, no? Nagbutang-butang ka. Kay si President Cory ninyo man nga, di na tinuod. In fact, gidala niya ang media nga tos Malacanang, gipakita niya nga ang iyang bed walay space sa ilawom. So, wala dili tinuod, alright? So, what about kang Fermin? Kang Christy Fermin, unsa may allegation of a discreditable act dito? Of course, giingnan niya nga si Annabel Rama is a fugitive from justice, naglayas-layas na, kay doon na warrant. Okay, unya yang nga swindler, di ba? Nakadispalko. So, that's a very clear an allegation, pamasangil, pagpakauwaw, okay? O pagbutang-butang ngadto ni Annabel. Si Yongko, unsa may ang gisulti ni Mayor Jojo, yang ginan nga killer, murderer. So that's an imputation of a crime. Grabe kayo, di ba? Si Reza, unsa may gikuan niya sa Rappler, nga kadto si Mr. King is a person of dubious character, kaya ay mga illegal nga mga gipangbuhat. Okay, so that's also an imputation. That's also an allegation of a discreditable act. Okay? So that's the first element. Number 2, element, publication of the charge. Sa case ni Beltran, this ama niya gi-publish, of course, sa newspaper, sa Philippine Star. And of course, a lot of people were able to read that. Si Fermin, sa tabloid nga gossip, daghan po'y mubasa, di ba? Labi na to mahilig sa showbiz. Ning basa gid sa mao nang daghay nakabasa ato nga mao na iyang gipang sulti mahitungod ni Annabel Rama nga swindler, fugitive from justice. Si Yongko sa iyang Facebook post mao nang bantay ta. That's publication when you post it. Bisan pag iya nang gi-delete pagkahuman na screenshot man na. So daghay naka-prove ang mga witnesses nga daghay nakakita ni adto bisan pag iyang gi-delete after. Then si Reza, of course sa Rappler, sa news report sa Rappler, na nakabasta na-publish po to siya kay daghan kaayo ra ba og the viewers, di ba? Daghan og followers ang Rappler. Okay, so that's publication of the charge. Okay. Third element,
identity of the person defamed. Well, of course, si Beltran, sa case niya, gihinganlan yun niya, si President Cory Aquino. So, no question about that. Klaro kinsay gipakaawan. Si Fermin, gihinganlan po niya si Annabel Rama Gutierrez. Okay? Si Yongko, gihinganlan niya, di ba? Dito, nga PI, Nimo Jojo. So, may laing Jojo nga to sa ilang lungsod, nga iyang kontrapolitika. Okay? Si Maria Reza, sa column, sa katong sa ilang item dito, gihinganlan si Wilfredo King, the businessman. So, walay doubt kinsa ilang gipakaawan. So, the identity was established. Pero, bisag dili hinganlan, pwede gihapon nga masud ani nga element, no? Kung klaro kaayo sa gipang sulti. For example, dili hinganlan pero mayon ka ng abogado nga dunay online nga legal forum nga law at home, aka na siya di kay gwapo. Okay? So, kinsa may lain nga dunay law at home. So, pwedeng ma-identify even kung wa ko hinganli. Right? Or ang mayor sa Cebu or ang governor sa Cebu. Wa may lain, di ba? Nga mayor karon sa Cebu o ang governor sa Cebu. So, even kung di hinganlan, basta kay ma-identify nga mao na ang imong gipasabot, pwede po na ani nga element number 3. Then, element number 4, existence of malice. Kini istoryahonon kay ni. Nga naman, example kang Beltran, ang malice ana, dunay duha ka klase nga malice. Okay? Malice in law, napoy gitawag og malice in fact. Okay, so ato nang hisgutan unya. Kanang actual nga malice ba o kanang presumed nga malice. Sa kaso ni Beltran, di man ma-establish nga dunay kasuko si Beltran personal ni President Cory. Apan kung ang imong gisuwat o gisulti, klaro nga dili tinuod, na mao nagibutang sa balaod nga presumed malice, na presumption of malice kung dili tinuod ang imong gi-report. Okay? So mo nahitabo sa kang Luis Beltran. Tungod kay na-disprove man ni Cory, nga di man tinuod nga ning tako kuno siya kay wa may space ang iyang bed. Alright? So kang Fermin, there was actual malice tungod kay na-establish during the trial nga ang si Christy Fermin di ay dunay gi labanan sa politika nga kontra ni Eddie Gutierrez when Eddie Gutierrez ran for as congressman sa ilang lugar. So, ang kontra ni Eddie Gutierrez, gilabanan di ay ni Fermin. So, there was actual malice nga nung iya tong gi-publish kadto nga article no sa gossip pagdaot no sa political nga campaign ni Eddie Gutierrez. Okay? Then si Yongko, napoy actual malice kay kontra man sila politika. Okay, na-establish man nga kontra sa politika. So, there was actual malice. So, naay motive. Okay? Then, si Maria Reza, kini mo ni gilalisan kung naabay actual, naabay malice kining sa pag-report kay mura kuan investigative reporting ni siya. So, kani siya, di na to ma-discuss because on appeal pa na siya. Pero, one of the items na akong nabasa is, kay wa ko no ma-prove sa Rappler, okay, ang truth, no, nga tinuod to, nga konektado, no, nga dunay connection ang complainant nga si King ngadto sa ilang gisgutan no nga katong mga kaso ni Chief Justice late Chief Justice Corona ug katong gipanghisgutan dito. So kana gilalisan po na siya. So again, take note na ay malice in law, meaning presumed malice, na apoy actual malice or malice in fact. Okay? So sa may difference ani, ang actual malice kung Inog Supreme Court when the offender makes the defamatory statement with the knowledge that it is false or with reckless disregard of whether it was false or not. So kung mapamatud-an yun nga ang accused, kahibaw siya pag-post niya to or pagsuwat niya nga dili tinuod apan iyang isuwat na ay actual malice na siya. So negligence is not enough. Kinahanglan yun nga naay actual no naay knowledge yun ang accused nga di lang siya ingog danghag apan kahibaw gyud siya nga di tinuod apan iyang gi-publish. Alright? Unya sa mga kaso gali sa libel, ang prosecution, ang ningkiha maoy naay burden of proof nga sila'y mo probar nga dunay actual malice. Okay? Aron ma-establish ang guilt
sa accused. Okay? On the other hand, ang accused pod, kung ikaw mo gikiha, pwede kang mo put up og defense nga walay malis, no, sa imong part. Kining ikaupat nga element atong tan-awon kung ang gipakauwawan, ang offended party, private individual ba or public official. Mumatter na siya. Okay, so bantayan na ito, kini ikaupat nga element, duha ka butang. Kinsa man ang mikiha, kinsa man ang gipakawawan, private individual ba or public official. Number 2, ang nature sa malis. Malis in law o malis in fact. So in relation to this, let's go to Article 361 of the Revised Penal Code. Na gitawag diha nga proof of the truth. Actually, mao ni depensa kung ikaw kasuhan og libel, usa ni sa imong mga depensa, no? Proof of the truth. Article 361 provides, in every criminal prosecution for libel, the truth may be given in evidence to the court, and if it appears that the matter charged as libelous is true, and moreover, that it was published with good motives and for justifiable ends, the defendant shall be acquitted. Proof of the truth of an imputation of an act or omission not constituting a crime shall not be admitted unless the imputation shall have been made against government employees with respect to facts related to the discharge of their official duties. In such cases, if the defendant proves the truth of the imputation made by him, he shall be acquitted. Na diferensya kung ang imong gipasanginlan, gipakauwawan, private individual, or kung government employee ni siya. Unya ang imong gisgutan mahitungod sa iyang performance sa iyang duty. So, ngarita. Unsa man ning gitawag nga malis, actual malis og malis. Again, kung ang gikiha gali private individual, okay? The prosecution, ang kihanti need not prove the presence of malice. Nga naman, the law explicitly presumes its existence, no? Mao na gitawag malice in law from the defamatory character of the assailed statement. So, dili na kinahanglang mo prove ka nga malisyoso ang iyang pagsulti or paghimo niya ng statement. Kay presume sa balaod nga naay malice kung defamatory, no? Kung pamasangil o pangdaot ang gibuhat sa accused. On the other hand, ang accused pod, kung private individual ang complainant, kinahanglang as a defense, ang accused must prove that he has justifiable reason for the defamatory statement even if it was in fact true. So bisag ma-prove niya nga tinuod, no? Proof of truth, iya na additional nga dapat i-prove as a defense nga naa siya justifiable reason. Nganong iya man gisulti? Nganong iya man gipublikar mahitungod ni anang private complainant. Okay? So, duha ka butang. Pero kung public official gali ang gipakauwawan or gipasumanginlan, kinahanglan yun i-prove ang malis. No? Dapat actual malis. Kaya nga, no, tungod kay ang publiko, dunay katungod nga mo-question, no? Maghisgot-hisgot sa mga official act sa mga public official. So, dili dayon i-presume sa balaod nga dunay malis, kinahanglang i-prove sa prosecution nga malisyoso ang mga imputation kung mahitungod sa mga public officials. Okay? Unya, as a defense pod, i-prove lang yun. I-prove lang yun sa accused nga tinuod ang iyang gisulti. And in that, kung ma-prove na niya, according to Article 361 of the Revised Penal Code, pwede siyang ma-acquitted. Okay? So, balik ta sa, in relation to the fourth element, so sa may nahitabo sa kang Beltran, ang kadtong kang Beltran, so, ang iyang gi-accuse is a public official, si Cory, di ba? Oh. So, gi-prove yun to ni President Cory nga malisyoso ang gibuhat. And the way to prove it is nga dili tinuod. No? On the other hand, si Beltran po, iyang i-prove nga tinuod. Na-prove man ni President Cory nga dili tinuod nga ning tago siya sa ilawom sa bed. Kay gipakita ni President Cory ang iyang bed, walay space sa ilawom.
Di ba? So murag trivial kayo, di ba? Nga matter, but it help sa kaso. Then what about Fermin? Kang Christopher Fermin po, di ba? Kani mga artista, in a way, napod na sila public character manggod, no? Tungod sa ilang pagkailado, tungod sa ilang influence, so gi-consider po na sila nga in a way public personalities. So ang gihitabo sa kaso si Annabel Rama gi-prove gyud niya nga dunay mali si Fermin. Niya na-prove man niya nga dunay malis nga naman na pamatud-an nga si Christopher Fermin na aday gidapigan nga kontra ni Eddie Gutierrez during elections. Nya mo nang gipagawas to nga article to support that candidate and to destroy the political campaign ni Eddie Gutierrez. So na-prove ni Annabel Rama ang malis, alright? And then Yongko, well, the same, public official man tong iyang gi-accuse, di ba? Si former Mayor Jojo of being murderer or killer. So gi-prove yun sa complainant nga dunay malis si Yongko, and it was proven tungod kay kontra man sila sa politika. Okay? Kontra man sa politika niya, wa pod ma-substantiate ni Yongko nga killer nga nakapatay si Mayor Jojo. In fact, di ba, iyang gi-delete manggalito. That's an admission already. In fact, he apologized manggali ngadto ni Mayor Jojo. What about ni Maria Reza sa Rappler? Kini, this is disputable. Di na ito ma-discuss kay on appeal para ba ni. Pero usta na sa mga issues nga to, was there really malice when Rappler posted or when Rappler publicized that report, no, about the businessman sa iyang mga connection o sa iyang mga business dealings nga i-characterize nga to nga medyo dubious, no, mga illegal ana. So kana gilalisan pa na, but apparently sa lower court ang korte na satisfy sa evidence sa prosecution na na-prove nila ang malice. So whether makita na nato pohon sa resulta sa apelasyon nga to sa Court of Appeals o sa Supreme Court. Okay? Moingon siguro ta nga, di ba freedom of expression man na nato? We have the right, we have free speech, no? Under our Constitution, Bill of Rights. So is freedom of expression or is freedom of speech a valid defense to libel? Unfortunately, no. Ingon ang Supreme Court, no? Si kaso ni Dicini versus Department of Justice, Secretary of Justice, libel is not a constitutionally protected speech and that the government has an obligation to protect private individuals from defamation. So, dili ta magkadepensa na nga freedom of expression kay libel is not a protected speech. Okay? In fact, cyber libel is actually not a new crime. Kay Article 353 naa naman na adaan in relation to Article 355 sa Revised Penal Code. Gipunish na siya. Ang Cybercrime Prevention Act, igo lang gi-affirm nila nga ang online defamation constitute similar means for committing libel. So actually, ang means na yun, pero naana na daan, di ba? Gipunish na ang to defame someone as libel. Okay? Another question, is there criminal liability? Kini importante kay ni. Makihaan ba sa libel kadto mo like, mo share, or mo comment on a libelous post? Again, mangutana ka, doon naman mo Facebook account, no? Facebook page. Doon na ba mo Instagram or maybe Twitter account? Bantayanin ninyo. Okay? Makasuhan ba ta? O mo like ta? Kung naay ning post nga to nga kinisya na ay mga criminal activity. Mo like ka or mo share or mo comment. Gitubag ni sa Supreme Court sa Dicini versus Secretary of Justice an accompanying case, daghan kay ni. Mauning kasuha ang nag-question sa constitutionality sa Cybercrime Prevention Act. Okay? Kay daghan man ning question ani in 2014. Okay? Pag magpasa ning balaura. But gi-affirm sa Supreme Court most of the provisions. Unya, niingon ang Supreme Court, kanang mo like, share, or comment actually as generally, okay, dili na liable of libel. Okay? In fact, gi-declare nga unconstitutional sa Supreme Court ang provision diha sa Cybercrime Prevention Act nga nag-consider nga kanang mo aid o mo abet, no, sa
libel, liable pod. Ingon ang Supreme Court, dili na, that's unconstitutional. Okay, ingon Supreme Court, Section 4, letter C, Item 4, that penalizes online libel is valid and constitutional with respect to the original author of the post, but void and unconstitutional with respect to others who simply receive the post and react to it. So generally, katulad kung mo react lang ka, mo like lang ka, mo share lang ka, mo comment lang ka nga wa na nimo dugangi og lain pang libelous statement, okay ra, you are not liable. Okay? Unya gidiscuss nganhi sa Supreme Court, no? Nindot, if you want to understand and to have to know the discussion, naman akong gi-flash sa screen ang Dicini versus Secretary of Justice, you can read this. Na gi-discuss diya sa Supreme Court, nag-research yun yung atong ang ponente aning decision about internet, about the social, about cyberspace, about the culture ko no sa internet media as against print media. Gi-discuss diha nga laki gyud kuno ang internet media sa print media in so far as those nga mo like lang og mo share og mo react lang compared sa kadtong author. Okay? That's why ang Section 5 sa Cybercrime Prevention Act gi-declare nga nalan void. Unsa man ning Section 5 unta sa RA 10175 naghisgot diha other offenses, no? The following act shall also constitute an offense: aiding or abetting in the commission of cybercrime. So any person who willfully abets or aids in the commission of any of the offenses enumerated in this act shall be held liable. So kanang mo aid ka, mo alalay ka, no? Or mo abet ka or mo encourage, mo abiba ka, ma-appeal po kuno ka. So gideclare ni nga unconstitutional. Okay? Or kana pong attempt in the commission of cybercrime, any person who willfully attempts to commit any of the offenses enumerated in this act shall be liable, gideclared po ni nga unconstitutional, especially with respect to libel. Kay lisod ko no pag pag-identify, di ba? Kinsa nang mong abiba o kung libel. No, dapat ang author gyud ang malayable sa libel. Wa gali po'y attempted, no, nga libel, di ba? It's either gihimo na nimo or wa nimo himua. Niining kaso sa Dicini, gidiscuss sa Supreme Court ang difference, no? Ang mahitungod sa kay ang most kuno nga pinaka-popular at the time nga gihimon is of course Facebook and Twitter. Gidiscuss nga sa Supreme Court nganong niingon sila nga kana mo like, mo comment dili kuan kay di ba? Ang Facebook dali ra man kay ta maka-react, di ba? Comment niya ingong Supreme Court nga in the cyberspace sa internet media, ang culture is fast yun nga communication, in fact fast nga reaction sa mga tao. So kung imo kuno ning i-punish, murag imong gi-stifle na ni chilling effect, no, gitawag sa Supreme Court sa paggamit sa internet, paggamit sa internet media, which is delikado pud kung i-allow kay kinsa may mo decide nga kini siya apilog kaso o apilog dili nga, di ba, once mo gawas na ang post, mo like na it will be very fast nga, di ba, mag-trending gali dayon unsaon pa man pagkuan. So basin unya og ang mga law enforcers mahimo ning abuse nila o kinsay pilion ra no nga kasuhan, right? So ingon Supreme Court dapat ang author gyud sa original post ang makihaan. Okay, so just read, no, kini nga kaso sa Dicini versus Department of the Secretary of Justice. Okay, so another question: are online postings such as liking an openly defamatory statement or commenting on it or sharing it with others to be regarded as aiding or abetting? No. The Supreme Court said in libel in the physical world, no, for example, naghatag og scenario ang Supreme Court. For example ko, no, sa physical world dili cyber. Example, si A, nagbutang sa iyang office bulletin nga na-poster nga to nga B is a thief, no? Kawatan ni si B. Niya napoy ning agi ko, no, nakita sa poster ning comment siya nga to nga I like this. Of course, that's writing. Okay? Unya napoy usa ning agi niingon pog correct. Okay? So, mangutana, will that be libel sa katong niingon nga I like this or correct? Yung Supreme Court, no.
According to the Supreme Court, for he merely expresses agreement with the statement on the poster. He still is not the author. Besides, it is not clear if aiding or abetting libel in the physical world is a crime. So sa panahon sa una nga wa pay internet, sa wala pay mga cyber sa wa pay online, di gali ko no sigurado kung doon na ba'y crime nga aiding or abetting libel sa katong print. Unya gi-compare ni sa Supreme Court sa other scenario nga for example si A ko no nag-blog nga B is a thief. Ang question, when will one be liable for aiding or abetting cyber crimes? And asa kuno ang venue sa crime? Ani kining venue, we cannot discuss this now. This is another technical discussion kung asa i-file ang libel, no? Pero ingon ang Supreme Court, kinahanglan nga ang author ragyod no sa post maoy malliable kay katong uban nga mo like, mo comment, mo share, usually knee-jerk sentiments na of the readers who think little or haphazardly of the response to the original posting. Ingong Supreme Court nga it is inherently impossible joining hundreds or thousands of responding friends or followers in the criminal charge to be filed in court. And besides, who will make the choice as to who should go to jail for the outbreak of the challenge post? Diba? So, in yung Supreme Court, the old parameters for enforcing the traditional form of libel do not apply to cyberspace libel unless the legislature crafts a cyber libel law that takes into account its unique circumstances and culture. Such law will tend to create a chilling effect on the millions that use this new medium of communication in violation of their constitutionally guaranteed right to freedom of expression. Ang hisgutan na ni katurang mo like, mo share, o mo comment. Okay? So, yung Supreme Court penal law should provide reasonably clear guidelines for law enforcement officials and triers of facts to prevent arbitrary and discriminatory enforcement. So, the terms aiding or abetting constitute broad sweep that generates chilling effect on those who express themselves through cyberspace posts, comments, and other messages. Hence, Section 5 of the cybercrime law that punishes aiding or abetting libel on the cyberspace is a nullity. So, giwagtang na siya. Okay? But another question, finally, what if the comment creates a new defamatory story? Di lang simply nga I like it, or di lang simply nga this is great. What if, for example, okay, dili lang reaction. No? For example, katong example nga na ay original post si A, nga B is a thief. Moingon po si C, nakabasa siya, niya mo comment siya nga to. Yeah, that's true. He also beats his wife and children. That, according to the Supreme Court, should be considered an original posting published on the internet. So, separate na siya. New posting na siya. Alright? So, makonsider na siya katong ning comment nga author na of that new comment. Kay nagdugang naman siya og defamatory statement nga separate ug lahi sa original nga post. So, ingon ang Supreme Court, both the Penal Code and the Cybercrime Law clearly punish authors of defamatory publications. Libel destroys reputations that society values. It will destroy relationships and under certain circumstances will generate enmity and tension between social or economic groups, races, or religions, exacerbating existing tension in their relationship. And here's another question. Can I provision sa Cybercrime Prevention Act nga related ani? No? So the question is, what if ang libelous nga column, no, na I write up no article, for example sa tabloid or newspaper, pero gipost po na siya online. So duha na ay written, printed, na apoy online. The question is, can the author of that article be charged both sa revised penal code o sa RA 10175? Kaya na ay may provision sa Cybercrime Prevention Act Section 7 nga nag-ingon, liability under other laws. A prosecution under this act, meaning RA 10175,
shall be without prejudice to any liability for violation of any provision of the revised penal code as amended or special laws. So pangutana, katong the same printed column nga gi-post pod online, pwede bang kihaan ang author both sa revised penal code ug sa special law nga Cybercrime Prevention Act? Answer is, according to the Supreme Court, no. There should be no question that if the published material on print, which is said to be libelous, is again posted online or vice versa, that identical material cannot be subject of two separate libels. The two offenses, one for violation of Article 353 of the Revised Penal Code and the other violation of Section 4, C4 of RA 10175, involve essentially the same elements and are in fact one and the same offense. Okay? So online libel under Section 4 is not a new crime, but is one already punished under Article 353 of the Revised Penal Code. So, Section 4 of RA 10175 merely establishes the computer system as another means of publication. Diba? Ingon ko ganina nga, maora ni ang i-introduce sa bagong balaod, ang new means of publication. Charging the offender under both laws would be a blatant violation of the prescription against double jeopardy. Ma-double jeopardy na. So therefore, gi-declare po ning Section 7 sa Supreme Court in the Dicini case nga unconstitutional, null and void tungod kay maka-violate ni sa double jeopardy rule. Alright? So that's it. That's cyber libel. So I hope magbantay ta. I hope you've learned something. And in your Facebook post, in your Twitter, in your tweets, in your Instagram post, you got to be careful nga you will not commit any of those elements, no? Or all of the elements of libel. Be sure to be a responsible holder of those social media accounts to avoid legal problem. All right? So I think that's all for now. Thank you so much for joining me again in this new series, Cyber Crimes, and this episode about cyber libel. So next week, we'll have another cyber crime, and it's going to be another interesting one. So again, thank you for joining me. Please send your questions. Ayaw mo ka uwaw, ayaw mo ka hadlok, o padala sa inyong mga pangutana, mahitungod sa atong gisgutan karon, cyber libel, or kung naamang galin mo ilaing mga nahuna-hunaan nga ipangutana about legal matters, you can send your questions by typing your questions in the comment section below or by sending us a message through our page. Okay, salamat kayo. And again, I hope that you will join me next time. Don't forget also to like, share, and follow our page. And also, don't forget to share our videos. And for those who haven't subscribed yet, please subscribe in our YouTube channel, Rico Rentuza. And for our page, that's Attorney Rico Rentuza for Law at Home. All right? So, this has been Attorney Rico Rentuza, reminding you to stay at home, stay safe, and stay out of legal trouble. Bye-bye. See you next week.